राइट। तो धीरज जी, व्हाट डू यू लाइक इन योर लाइफ? व्हाट डू यू लाइक? फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, प्ले विद किड्स? क्या? स्पिरिचुअल बुक्स? ओके। विच बुक इज योर फेवरेट? Okay, so what do you like in that book? No problem. Okay, this is a preaching by the Krishna, by the God. Preaching, preach होता है उपदेश, preach, Preach, preach. है प्रणव? स्पेलिंग क्या होते हैं preach के? Preach, preach मतलब जो उपदेश देते हैं हम, preaching, preach कर रहे हैं हम, ठीक है? वही करनी है हमने, ठीक है? ओके।